Kejadian 24 Genesis 24. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dengan segala hal, and Abraham was old and well stricken in age, and the Lord had blessed Abraham in all things. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, letakkan di tanganmu di bawah pangkal pahaku. And Abraham said unto his eldest servant of his house that ruled over all that he had, put I pray thee thy hand under my thigh, supaya aku sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. And I will make thee swear by the Lord, the God of heaven and the God of the earth, that thou shalt not take a wife unto my son of daughters among whom I dwell. Tapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk seorang istri bagi Ishak anakku. But thou shalt go unto my country and to my kindred and take a wife unto my son Ishak. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri di mana tuanku keluar? And the servant said unto him, peradventure the woman will not be willing to follow me unto this land. Must I needs bring thy sons against unto the land from whence thou comest? Tetapi Abraham berkata padanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. And Abraham said to him, beware thou that thou bring not my sons thither again. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sanak untuk anakmu. The Lord God of heaven which took me from my father's house and from the land of my kinders, and which spake unto me, and that sware unto me, saying, unto thy seed will I give this land. He shall send his angel before thee, and thou shalt take a wife unto my sons from thence. Tetapi jika mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. And if the woman will not be willing to follow thee, then thou shalt be clear from this my oath, only bring not my sons thither again. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. And the servant put his hand under the thighs of Abraham, his master, and swore to him concerning that matter. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. And the servant took 10 camel of the camel of his master and departed, for all the goods of his master were in his hand. And he arose and went to Mesopotamia unto the city of Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air, and he made his camel to kneel down without the city by a well of water at the time of the evening, even
the time that woman go to draw water. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. And he said, O Lord God of my master Abraham, I pray thee, send me good speed this day, and show kindness unto my master Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Behold, I stand here by the well of water, and the daughters of the men of the city come out to draw water. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu, Ishak, maka dengan itu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. And let it come to pass that the damsel to whom I shall say, let down thy pitcher, I pray thee, that I might drink. And she shall say, drink, and I will give the camel drink also. Let the sham be she that thou hast appointed for thy servant Ishak, and thereby shall I know that thou hast showed kindness unto my master. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribkah, yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya, dibawanya di atas bah. And it come to pass, before he had done speaking, Rebekah come out, who was born to Betuel, son of Milcah, the wife of Nahor, Abraham's brother, with her pitcher upon her shoulder. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. And the damsel was very fair to look upon, a virgin, neither had any man know her. And she went down to the well and filled the pitcher and come up. Kemudian larilah hamba itu mendapatkannya, serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. And the servant ran to meet her and said, let me, I thee, drink a little water of thy pitcher. Jawabnya, minumlah tuan, maka segera diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. And she said, drink, my lord. And she has, and let down her pitcher upon her hand, and gave him drink. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. And when she had done giving him drink, she said, I will draw water for the camels also, until that they have done drinking. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanya untuk semua unta orang itu. And she has an empty her pitcher into the trough, and run against unto the well to draw water, and draw for all his cattle. Dan orang itu mengamati-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. And the man wondering at her held his peace to with water. The Lord had made his journey prosperous or not. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah shikal beratnya, dan sepasang gelang tangan yang 10 shikal emas beratnya. And it come to pass, as the camel had done drinking, that the man took a golden earring of half a shekel weight, and 2 bracelets for her hand, of 10 shekel weight of gold. Serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? And said, whose doctor art thou? Tell me, I pray thee.
Is there room in thy father's house for us to lodge in? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel anak Milka yang melahirkannya Nahor. And she said unto him, I am the daughter of Betuel, the sons of Milka, which she bare unto Nahor. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta, banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. She said moreover unto him, he have put straw and provender enough and room to lodge in. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. And the man bowed down his head and worshipped the Lord. Serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini. And he said, blessed be the Lord God of my master Abraham, who had not left destitute my master of his mercy and his truth. I being in the way, the Lord led me to the house of my master Britain. Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. And the damsel ran and told them of her mother's house these things. Ribka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. And his name was Laban, and Laban ran out unto the man unto the well. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka, saudaranya yang bunyinya, begitulah dikatakan orang itu kepadanya, ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu. And it come to pass when he saw the earring and bracelets upon his sister's hands, and when he heard the words of Rebekah his sister, saying, do speak the man unto me, that he come unto the man, and behold, he stood by the camel at the well. Dan berkata, marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar, padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. And he said, come in, blessed of the Lord, wherefore stand thou without, for I have prepared the house and room for the camel. Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkannya lah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu. Lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. And the man come into the house, and he ungirded his camel, and gave straw and provender for the camel, and water to wash his feet and the man's feet that were with him. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkat itu, aku tidak akan makan sebelum ku sampaikan pesan yang kubawa ini. Jawablah makan. And there was such meat before him to eat, but he said, I will not eat until I have told mine errand. And he said, speak on. Lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham. And he said, I am Abraham's servant. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. And the Lord hath blessed my master greatly, and he is become great, and he had given him flocks and herds and silver and gold and manservant and maidservant and camel and asses. Dan Sarah istrimu dan Sarah istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. And Sarah my master wife bare a son to my master when she was old, and unto him had
he given all that he had. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan yang negerinya kudiami ini. And my master made me swear, saying, thou shalt not take a wife to my son of the doctors of the Canaanites in whose land I dwell, tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. But thou shalt go unto my father's house and to my kindred and take a wife unto my son. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku. And I said unto my master, peradventure the woman will not follow me. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. And he said unto me, the Lord before whom I walk will send his angel with thee, and purpose thy way, and thou shalt take a wife for my son of my kindred and of my father's house. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu. Dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Then shalt thou be clear from this my oath when thou comes to my kindred, and if they give not they one, they shall be clear from my oath. Dan hari ini aku sampai ke mata air, lalu kataku, Tuhan Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. And I come this day unto the will and said, O Lord God of my master Abraham, if now thou do prosper my way which I go. Di sini aku berdiri di dekat mata air, kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. While I stand by the well of water, and it shall come to pass, then the virgin come forth to draw water, and I to her, give me, I pray thee, a little water of the pitcher to drink. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. And she said to me, both drink thou and I will also draw. For they must let the same be the woman whom the Lord had appointed out for my master's son. Belum lagi aku habis berkata dalam hati, telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. And before I had done speaking in mine heart, behold, Rebekah come forth with her pitcher on her shoulder, and she went down unto the well and draw water. And I said unto her, let me drink, I pray thee. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. And she made haste and let down her pitcher from her shoulder, and gave the camel drink also. So I drank, and she made the camel drink also. Sudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting padanya dan gelang pada tangannya. And I shake her and said, whose doctor art thou? And she said, the doctor of Betuel Nahor's sons, whom Milcah bare unto him. And I put the earring upon her face, and the bracelet upon her hands. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. And
bow down my head and worship the Lord, and bless the Lord God of my master Abraham, which had led me in the right way to take my master brother doctor unto his son. Jadi sekarang apabila kamu menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. I know if ye will deal kindly and truly with my master, tell me, and if not, tell me, that I may turn to the right hand or to the left. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Then Laban and Betuel answered and said, the thing proceeds from the Lord. We cannot speak unto thee bad or good. Lalu lihat Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Behold, Rebekah is before thee, take her and go, and let her be the master's son's wife, as the Lord God spoke. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. And it came to pass that when Abraham's servant heard their words, he worshipped the Lord, bowing himself to the earth. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribkah, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya. Diberikannya pemberian yang indah-indah. And the servant brought forth jewel of silver and jewels of gold and raiment, and gave them to Rebekah. He gave also to her brother and to her mother precious things. Sesudah itu makan dan minumlah mereka dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermain di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaslah aku pulang kepada tuanku. And they did eat and drink, he and the men that were with him, and tarried all night. And they rose up in the morning, and he said, send me away unto my master. Tetapi saudara Ribkah berkata, serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. And her brother and her mother said, let the damsel abide with us a few days, and the last thing after that she shall go. Tetapi kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaskanlah aku, supaya aku pulang kepada tuanku. And he said unto them, hinder me not, seeing the Lord hath purposed my way. Send me away, that I may go to my master. Kata mereka, baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. And they said, we will call the damsel and inquire at her mouth. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. And they called Rebekah and said unto her, will thou go with this man? And she said, I will go. Maka Ribkah, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka. And they sent away Rebekah their sister and her nurse, and Abraham's servant and his men. Dan mereka memberkati Ribkah, dan kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. And they blessed Rebekah and said unto her, thou art our sister, be thou the mother of 1,000,000, and let the ships process and the gates of those which had them. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. And Rebekah arose and her damsel, and they rode upon the camel, and followed the man and the servant to Rebekah, and went his way. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi, ia tinggal di tanah Negeb.
And Isaac come from the way of the well Lahalroy, for her dwelt in the short country. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya ada unta-unta datang. And Ishak went out to mediate in the field at the eventide, and he lifted up his eyes and saw, and behold, the camel were coming. Ribka juga melayang pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya, and Rebekah leapt up her eyes, and when she saw Ishak, she alighted of the camel. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelengkunglah ia. For she had said unto the servant, what man is this that walk in the field to meet us? And the servant had said, it is my master. Therefore she took file and covered herself. Ketika hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya, and the servant told Ishak all things that he had done, lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. And Ishak brought her unto his mother Sarah then, and took Rebekah, and she became his wife, and he loved her. And Ishak was comforted after his mother died.